बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। सर्दी के मौसम में दूर दूर से पर्यटक मैथन जलाशय में पिकनिक मनाने आते हैं। कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर, राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। सर्दी के मौसम में पर्यटक मां कल्याणेश्वरी मंदिर दर्शन मैथन के साथ साथ प्राकृतिक हरे भरे सुखद वातावरण में पिकनिक मनाने आते हैं। हालांकि दिसंबर और जनवरी में पिकनिक सीजन के दौरान इस मैथन जलाशय में पर्यटकों की भीड़ देखी जाती है और क्षेत्र के व्यवसायियों से लेकर नाव चालक तक इस पिकनिक सीजन का इंतजार करते हैं। हालांकि मैथन जलाशय से जल परियोजना शुरू होने के कारण पानी का पाइप सड़क किनारे लगा दिया गया है, जिससे पिकनिक सीजन के दौरान पर्यटकों की भीड़ होने पर वाहन पार्क करने में असुविधा होगी। नाव चालकों और स्थानीय व्यवसायियों का मानना है क्योंकि जिन जगहों पर पाइप जमा है वहां पिकनिक सीजन में ज्यादातर गाड़ियां पार्क की जाती है। हालांकि होटल व्यवसायी मनोज तिवारी ने कहा कि हम इसे लेकर चिंतित हैं और स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय को इसकी जानकारी दे दी गई है। इन जगहों पर जहां पाइपों का स्टॉक होता है वहां गाड़ियां पार्क की जाती थी। अब ये चर्चा का विषय है कि क्या पाइपों को हटाया जा सकता है और उन जगहों को खाली कराया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि स्थानीय व्यवसायी और नाविक इसी 2 महीने पर निर्भर है। इस संबंध में सालानपुर बीडीओ देवांजन विश्वास ने कहा कि आम लोगों के हित के लिए हर साल ऐसी व्यवस्था होगी, पिए जल की व्यवस्था होगी और स्वच्छता भी एक विशेष लक्ष्य होगा। लोगों को जागरूक करने की बात होगी। हालांकि नाव चालकों से लेकर स्थानीय व्यवसायियों का मानना है कि हर साल की तरह इस साल भी पर्यटकों की भीड़ रहेगी। প্রত্যেক বছর যেরকম ব্যবস্থা থাকে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সেরকম ব্যবস্থা এবারও থাকবে। আমরা জলের ব্যবস্থা করব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমাদের মেন টার্গেট হবে। আমরা আগেরবার যেমন সকল যাত্রীদেরকে একটা করে প্যাকেট দিয়েছিলাম প্লাস্টিকে, যাতে তারা নোংরাটা সেখানে ফেলে, এবারও সেরকম ব্যবস্থা আমরা রাখবো। আর তাছাড়াও মানুষকে সচেতন করার ব্যাপারটা তো আমরা রাখবো। আচ্ছা স্যার, অনেক সময় মিটিং হয় বা অনেক কিছু ইয়ে থাকে, নির্দেশ থাকে, কিছু নির্দেশ আমরা মিটিং করব। আমরা ডিসিশন নিইনি পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে কবে মিটিং ডাকা হবে। যে মিটিংয়ে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের আমরা ডাকবো এবং আলোচনা করব এবং সবার সহমতি অনুযায়ী আমরা সব ব্যবস্থা নেব। অবশ্যই টেন্ডারের প্রথা রাখতেই হবে, না হলে ওখানে যে নোংরা হয় বা আনুষঙ্গিক যা হয় সেগুলোকে মেনটেন করার জন্য আমাদের কাউকে নিযুক্ত করা দরকার। সেই জন্য আমরা টেন্ডারের মাধ্যমে জায়গাটা পিকনিকের কম হয়ে গেছে। এক সাইডে দেখা যাচ্ছে যে জলের প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, এই জায়গায় জায়গা শর্টেজ হবে মনে হচ্ছে না, কারণ মানুষের তো সমাগম প্রচুর। সেটা হতে পারে, কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে যে জলের প্রকল্পটা হচ্ছে সেটাতে অনেক মানুষ বেনিফিটেড হবে, সুতরাং সেটা আমাদের নেসেসিটি। আর তাছাড়া এবার জলও ড্যামে একটু বেশি আছে, সেই কারণে ড্যামের যে এরিয়াটা একটু কম হবে। কিন্তু অন্যান্য দিকে যেমন ফায়ারিং রেঞ্জ বা যে আমাদের একটা পার্ক আছে, সেই পার্কগুলোতে যথেষ্ট জায়গা থাকবে। আশা করি মানুষের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমরা চিন্তিত আছি। এর মধ্যে পিএইচির সঙ্গে কথা বলেছি, আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয়কে ব্যাপারটা নিয়ে বলেছি কি যদি পাইপলাইনের যে কাজটা, এই কাজটা সিজনের আগে মানে নভেম্বরের মধ্যে যদি কাজটা হয়ে যেত তাহলে খুব ভালো হতো, কারণ ডিসেম্বর থেকে লোকজনের ভিড়টা হয়ে যায়। তো ওটাই এখন আলোচনার মধ্যে আছে, আর না হলে এটা মার্চ মাসে কাজটা হবে এরকমই বলেছেন। এটাকে মাঝখানে কাজটা করতে গেলে অসুবিধা হবে। এবারে পাইপ যে স্টক করে রাখা আছে পার্কিং ওই জায়গাগুলোতে হতো, এখন এই পাইপগুলোকে অন্যত্রে সরিয়ে ওই জায়গাগুলো খালি করা যাবে কি না, এটা আলোচনার বিষয়বস্তু আছে। বিডিও সাহেব আছেন, আমাদের মাননীয় এমএলএ সাহেব আছেন এবং পিএইচই ডিপার্টমেন্ট এটা নিয়ে কথা চলছে। আমরা বলছি প্রতি বছরের মতনই এই বছর আমরা এই যে শীতকাল যেভাবে আসছে, আমাদের এইবারে ট্যুরিস্ট যেভাবে আগমন হবে তার জন্য আমরা নৌকোগুলো যেগুলো দেখছি কিছু ভাঙা ফোটো হয়ে গেছে, কিছু রিপেয়ারিং দরকার হয়, সেই রিপেয়ারিং আমরা এখন থেকে আরম্ভ করে দিয়েছি। এক সপ্তাহের মধ্যে এই মাস্টার আমরা সব কমপ্লিট করে দেবো রংচং করে ট্যুরিস্ট আসার জন্যে। পিকনিক সিজন তো আর কয়েকটা দিন পর শুরু হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমাদের পিকনিক এই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে যায়। ডিসেম্বর থেকে মোটামুটি 2 মাস থাকবে, ডিসেম্বর জানুয়ারি।
তো তার জন্য আমাদেরকে মানে সব ব্যবস্থা আগে থেকেই প্রস্তুত নিতে হবে। নৌকো কোনো রকম যদি খারাপ থাকে সেটাকে ভালোভাবে মেরামত করার জন্য, আর সাথে সাথে আমরা রং চং করে একটু যাতে ভালো আকর্ষণ হয় সেটাই আমরা করে দিতে চাইছি। আর তার সাথে লাইফ জ্যাকেট এগুলা সব আমাদের রেডি থাকবে। সারা বছর তো এই সিজনে এই বছরে যে একটা কাজ চলছে জলের জন্য যাচ্ছে, জলটা কোথায় যাবে, তো এখন এই যে মোটামুটি পাইপগুলো রেখে দিয়েছে, এটা এখন আমাদের পিকনিক যারা বাঁশ নিয়ে আসবে তাদের তো খুবই কষ্ট হবে। আর আমাদের ভিড় হয়ে যায় 1 জানুয়ারি 25 ডিসেম্বর, তখন তো জায়গা থাকবে না। তো আমাদের মানে আমাদের প্রশাসন কাছে থেকে আমাদের অনুরোধ কি এই পাইপগুলো যেমন একটু সরিয়ে দিলে যে একটা সাইড থাকবে তা আমাদের স্পটে, তবে ওই পিকনিক জায়গাগুলো পাওয়া যাবে আর পিকনিক হবে সেখানে। बांकुड़ा मसाग्राम रेल लाइन को पूर्व रेलवे की बर्दवान गाइडलाइन से जोड़ने का काम लगभग अंतिम चरण में है। अब इस रूट पर रेल यात्रा सिर्फ समय इंतजार है। अभी तक बांकुड़ा से खड़गपुर होते हुए हावड़ा जाने के लिए 231 किलोमीटर की दूरी रेल से तय करनी पड़ती थी। अब बांकुड़ा मसाग्राम के रास्ते हावड़ा की दूरी घटकर 185 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं आद्रा से हावड़ा की दूरी 285 किलोमीटर से घटकर 239 किलोमीटर हो जाएगी। इस संबंध में विष्णुपुर सांसद सौमित्र खां ने कहा, मैं 9 साल से लड़ रहा था, आखिरकार मुझे जीत मिली। इस रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर मैंने बार बार रेल मंत्री प्रधानमंत्री से संपर्क किया, काम हो गया है। इस बार जिले के अन्य हिस्सों के साथ साथ सोनामुखी, इंदास, पत्रसायर प्रखंड क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे जिले में कई रेलवे योजनाएं पर काम करेंगे। এটা সব থেকে 1 নম্বর সুবিধা হলো, যেটা এইদিকে হচ্ছিল তার থেকে অনেকটা সময় কম নেবে, এটা অনেক সময় কম নেবে। বাঁকুড়া থেকে মুসাগ্রামে অনেকটা সময় কম নেবে, এটা অনেক আগেই দরকার ছিল। কি বলবেন রেলমন্ত্রীর কাজ? অনেক মানে কি বলবো, ধন্যবাদ দিলাম ওনাকে। মানে এই কাজটা অনেক আগে যদি করতেন আরো ভালো হতো, প্যাসেঞ্জারদের খুব দরকার ছিল এটা। কতটা সময় কম হবে কি দেখছেন? সময় তো এইদিকে যেটা লাগছে অন্তত আমার মনে 2 ঘন্টা সময় তো কম নেবেই। এদিকে আমরা আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছাবো কলকাতা। কলকাতা থেকে আরো কাছে হয়ে গেল, অনেক কাছে হয়ে গেল। আমাদের জনসাধারণদের পক্ষে যারা মানে মিডিয়াম তাদের পক্ষে সব থেকে সুবিধা হলো এটা। সেখানে ভাড়াটাও অনেকটা কম। আমার নাম বর্ণালী দত্ত। যাবে সোনামুখীর মানুষ ডাইরেক্ট কলকাতা যাবে, বেল্লাতলের মানুষ ডাইরেক্ট কলকাতা যাবে। দেখুন, এটা আমাকে একটা রেলমন্ত্রীর উপহার, এবং আমি মনে করি সব পরিশ্রম করলে এবং লোকসভায় যদি ঠিকঠাক করে বক্তব্য রাখা যায় এবং মন্ত্রীকে ধরা যায়, তাহলে নরেন্দ্র মোদীজির কাছে বারবার আবেদন করেছিলাম, রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম, তার ফল পেলাম। এবং শুধু ওটা না, আমি আপনার বিষ্ণুপুর জয়রামবাটি রেলপথ প্রায় এটাও 70% কাজ কমপ্লিট। সবাই আনন্দ করুন, যাতে আর একটা নতুন ট্রেন দিতে পারি। জয়নিংটা তো হচ্ছে, নতুন ট্রেন দিয়ে একদম যাতে মেল চলতে পারে এবং ডবল লাইন হতে পারে সেটা বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছি। ব্যক্তিগত স্তরে রেল মন্ত্রকের সঙ্গে একেবারে নিবন্ধনের লড়াই, তারপরে এই দীর্ঘ 9 বছরের লড়াই। না, নিঃসন্দেহে এটা 9 বছরের লড়াই। 15 সাল থেকে আওয়াজ তুলতে এতদিনে সফলতা পেয়েছি। যদিও বিডিআর লাইনের দ্বিতীয় ট্রেনটা আমার হাত ধরে উদ্বোধন ছিল 2017 সালে, এটা আমি উদ্বোধন করেছিলাম দ্বিতীয় ট্রেনটা। তখন সবাই আবেদন করেছিল যে আর একটা ট্রেন চাই। এবং বিষ্ণুপুরে আপনি দেখবেন যে আপনার সিঁড়িটা করা হয়েছে, চলমান সিঁড়ি, এটাও করিয়েছি। হবে, সাকসেস হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করে এবং আমি তার একজন সেবক হয়ে, বিষ্ণুপুরের সেবক হয়ে কাজ করছি, আর কিছু না। পরবর্তী পরিকল্পনা রয়েছে নতুন সড়ক, যেটা খড়গপুর থেকে মোড়গ্রাম যাবে, ওটা জয়রামবাটি হয়ে আসছে, জয়রামবাটি, গোলসি, ইন্দাস, কদুলপুর, নতুন সড়ক। আর আমার আগামী পরিকল্পনা থাকছে বেলাতল টু দুর্গাপুর নতুন রেলপথ। এটা ডিপিআর তৈরি করতে জানুয়ারি মাসে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে, এই একটা ভবিষ্যৎ। আর বাঁকুড়া থেকে মুকুটমণিপুর আর মেজিয়া টু রানীগঞ্জ, মেজিয়া থেকে আপনার বাঁকুড়া, এইটা যাতে রেলপথটা হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। বাঁকুড়া মুকুটমণিপুর রেলপথ জমি জটের জন্য আটকে আছে। এটা কি করবেন? রাজ্য সরকার জমি যদি না দেয় তো আমরা তো আর আকাশে রেলপথ হবে না, রেলপথ হবে তো আপনার জমিতে। যদি রাজ্য আপনারা সাংসদ প্রশ্ন করেছেন যে কোন ফান্ড কেন্দ্র সরকার, আরে বাবা, জমির জন্য তো আমাকে ক্লিয়ার করতে হবে। উনি
আমার সিনিয়র ব্যক্তি, কিন্তু ওনাকে শুধু একটা কথা বলবো, আপনি একটা দাবিটা তুলুন। पूर्व सांसद और प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शनिवार की सुबह दबंग मूड में दिखे। दिलीप घोष सुबह 7 बजे चित्रालय मैदान तक मॉर्निंग वॉक किया। उन्होंने हल्का व्यायाम किया और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधियों के साथ समय बिताकर दुर्गापुर पश्चिम से भाजपा विधायक लक्ष्मण घुराई से उन्होंने चाबी ली और बुलेट पर बैठ गए। शहर के कई हिस्सों में घूम घूम कर बुलेट चलाते रहे। सुबह की सैर पर निकले लोगों से अनुरोध किया कि वो मिस कॉल से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करें। फिर दिलीप घोष दुर्गापुर के बी जोन के डेविड मोड़ स्थित चाय चक्र में शामिल हुए। बुलेट से उतरने के बाद पूर्व सांसद दिलीप घोष ने टैब घोटाले के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, आइला से आवास टैब तक का सारा पैसा तृणमूल नेताओं की जेब में गया। ममता बनर्जी ने टीवी स्क्रीन पर बने रहने के लिए नाटक करना शुरू कर दिया। डेयर लॉटरी के बारे में भी अपनी बात रखी। ये पैसा भी तृणमूल नेताओं की जेब में गया है। केंद्रीय एजेंसी को उसकी जांच करनी चाहिए। দেখুন, পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বম বন্দুকের কারখানা চারিদিকে পাওয়া যাচ্ছে আর যেভাবে বম বন্দুক চলছে, কাকে কখন লেগে যাবে কেউ জানে না। একদিন তো আমাদের লোকেদের মারা হতো, 250 লোককে মারা হয়েছে আমাদের, গুলি করে মেরে পিটিয়ে গাছে টাঙিয়ে তো হয়ে গেছে। এখন সমস্ত সেই দুষ্কৃতকারীরা টিএমসির মধ্যে ঢুকেছে। এখন ভাগবাঁটোরা নিয়ে শুরু হয়ে গেছে। এত ব্যাপক দুর্নীতি আর ভাগবাঁটোরা কম বেশি হলেই মেরেছে। তারাই প্রতিনিধি হয়ে গেছে, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, এমএলএ, এমপি হয়ে গেছে। তো পুরো অপরাধীকরণ হয়ে গেছে। পার্টির মধ্যে চলছে। দুর্ভাগ্য ওদের পার্টির লোক খুন হচ্ছে, তার পার্টির লোক বা পরিবারের লোক বলছে এনআইএ তদন্ত চাই, সিবিআই তদন্ত চাই। পুলিশের উপর ভরসা নেই। পুলিশ এত নিকম্মা হয়ে গেছে। এখানে পুলিশের কাজ একটাই, গরুর গাড়ি থেকে টাকা তুলে দাও, বালির গাড়ি থেকে টাকা তুলে দাও, পার্টিকে দাও। সবার জন্য কোটা ঠিক হয়ে গেছে, কোথা থেকে কত টাকা তুলতে হবে। তো পুলিশ কি করবে? ওইসব করে বেড়াচ্ছে আর দুষ্কৃতকে ওটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কলকাতার বুকে বোম ফাটছে, বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে, কারখানা পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মানুষকে তো খেতে দেয় না, তারপর সুস্থভাবে বাঁচতেও দেবে না। संपूर्ण भारतवर्ष के हस्तशिल्प और हैंडलूम वस्तुओं को लेकर एक अनोखा आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो का आसनसोल के पोलो ग्राउंड में शनिवार शाम को आसनसोल निगम के एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस मेले में आसनसोल वासियों को देश भर के विभिन्न उत्पाद खरीदने का मौका मिल रहा है। यहाँ हस्तशिल्प और हैंडलूम से जुड़े 1 लाख से भी अधिक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। आयोजन से जुड़े रजनीश यादव ने बताया कि यहाँ हैंडलूम सामान की खरीदारी पर 20% की छूट भी मिलेगी। इस प्रदर्शनी का मकसद भारत की समृद्ध विरासत हथकरघा फैब्रिक को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वो गर्व के साथ हैंडलूम को पहने। यहाँ पर शीत वस्त्र और शादी के मौसम को देखते हुए भी विभिन्न प्रकार के परिधान एवं अन्य सामग्री उपलब्ध है। सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक ये प्रदर्शनी चलेगी। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है और पार्किंग पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एसीएल के सलानपुर एरिया के डाबर कोलिरी में श्रमिकों ने केकेएससी संगठन के बैनर तले पदोन्नति की मांग पर कोलिरी का कार्य बंद कर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता दिनेश श्रीवास्तव ने कहा कि डाबर ओसीपी में लंबे समय से श्रमिकों को पदोन्नति नहीं मिला है, जिसको लेकर हमने कई बार प्रबंधन को लिखित आवेदन दिया, पर कोई निष्कर्ष न मिलने पर हम लोग यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं। प्रबंधन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द श्रमिकों को उनके पद के अनुसार पदोन्नति मिलेगा।
रानीगंज के बल्लभपुर पंचायत इलाके में आम जनता तक पीने का पानी आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है, जिसके कारण समस्या विकराल हो गई है। 2 माह से इस समस्या को लेकर परेशान आम लोगों ने उप प्रधान सिधान मंडल के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। रानीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। रानीगंज के बल्लभपुर पंचायत के उप प्रधान सिधान मंडल ने कहा के पाइप फटने के कारण समस्या हो रही है और पीएचई को सूचित कर दिया गया है कि वे जल्द से जल्द पाइप की मरम्मत करेंगे। शिल्पांचल में पहली बार आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल्स द्वारा 25 दिनों की बच्ची की सफल पेडियाट्रिक सर्जरी की गई। आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल्स की ओर से बताया कि उनके डॉक्टर्स द्वारा 25 दिनों की शिशु की जान बचाने में सफलता पाई है। ऐसा जटिल जीवनदायी ऑपरेशन आसनसोल में पहली बार हुआ है। सांसों की तकलीफ की गंभीर समस्या के साथ इस बच्ची को आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल्स लाया गया था। छाती के एक्सरे व सोनोग्राफी सहित अन्य मेडिकल टेस्ट से पता चला कि मरीज एक जन्मजात बीमारी में मुब्तला है। राइट साइड कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, आपको बता दें CDH की शिकार है, जिसमें लीवर अपनी जगह से हटकर चेस्ट कैविटी में प्रवेश कर गया था और दाहिने फेफड़े तथा हृदय पर दबाव दे रहा था। CDH जान के खतरे वाली एक जन्मजात बीमारी है जो 2500 बच्चों में से किसी एक में होती है। यदि तत्काल जांच और चिकित्सा में यदि देर हो जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। ऐसी अवस्था में हेल्थ वर्ल्ड की टीम ने ऑपरेशन कर इस बच्ची की जान बचाई। त्योहारी सीजन में अपराधी बहुमंजिला आवास से लेकर खाली घरों को निशाना बना रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर वे सोना चांदी और नकदी चोरी कर रहे हैं। घर खाली होने के कारण अपराधियों ने दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के दिवंगत पूर्व पार्षद पवित्र मुखर्जी के आइंस्टाइन स्थित घर में चोरी कर ली। शनिवार सुबह 10 बजे हेमी मुखोपाध्याय घर आई तो घर के पीछे का लोहे का दरवाजा टूटा हुआ पाया। अंदर घुसकर देखा तो अलमारी टूटी हुई थी, सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने कहा करीब 2.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं। हमने दुर्गापुर थाने की पुलिस को सूचना दे दी है, हम दहशत में हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।